السلام علیکم بینندگان گرامی. نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار را مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتان می‌گردانیم. در استودیو با شما شهرزاد رجب زاده و مرجان شریف زاده. جمهوری تاجیکستان همچون تشبثکار 10 ساله نوی عمل آب برای رشد استوار روند آبی دوشنبه را آغاز بخشیده سال 2018 کنفرانس نخستین سطح بلند را عاید به 10 ساله دایر نمود و برگزاری کنفرانس سوم آن از 10 تا 13 یونی سال جاری در نظر داشته شده است که در حاشیه آن مهمترین مسائل وابسته به آب مورد بررسی قرار می‌گیرد. کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند عاید به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 که در چهارچوب روند آبی دوشنبه برپا می‌گردد، سیاستمداران، کارشناسان و عالمان سطح بین‌المللی را به هم می‌آورد. فخرالدین محمد یوسف گزارش می‌دهد. روند آبی دوشنبه عملی کردن هدف‌ها در زمینه 10 ساله نوی عمل آب برای رشد استوار از سال 2018 اینجانی با هم‌آوازی کارشناسان سطح بین‌المللی و سیاستمداران و اقتصاددان‌ها در پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال معرفی گردیده تدبیرهای بهداشت تحکیم بخشیده می‌شوند. همایش نوبتی سطح بلند عاید بر روند آبی دوشنبه از 10 تا 13 ایونی سال جاری در نظر داشته شده در سمت استفاده عاقلانه منبع‌های آبی و همکاری مشترک در این سمت نتیجه‌های نظررس را به بار خواهد آورد. تهیه و قبول اعلامیه دوشنبه که در آن عمل‌های مشخص برای معین نمودن افضلیت امنیت آب و عمل‌ها عاید به تغییریابی اقلیم مشخص می‌گردند، بهره نایل شدن با روزنامه کنفرانس بین‌الخلقی عاید به اهالی و رشد اینچنین هدف‌های رشد استوار مساعدت می‌نماید. تدبیرهای مشترک هماهنگسازی و تقویت دهنده رابطه‌های سودمند در سمت حل مشکلات مربوط به آب تقاضای زمان بودند. در روند دیگرگونی‌های طبیعی و ضرورت دسترسی به آب آشامیدنی با هم‌آوازی باید صورت گیرد. در همایش سطح بلند اشتراک رهبران دولت‌ها و حکومت‌های برخی از دولت‌های جهان اینچنین سازمان‌های با نفوذ منطقوی و بین‌المللی اشتراک خواهند کرد. برای برگزاری این همایش در تاجیکستان تمام امکانات و شرایط مهیا بوده. تدبیر نوبتی نیز از روی تجربه بوی برپا می‌گردد. حالا ثبت نام اشتراکچیان و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه داخلی و خارجی جریان دارد. امسال برنامه کنفرانس سوم دوشنبه عاید به 10 ساله عمل آب با ساختار کنفرانس آبی سازمان ملل متحد 2023 موافقت می‌نماید. باید گفت که در چارچوب کنفرانس سوم دوشنبه عاید به 10 ساله عمل عاید به آب 5 مکالمه اینتراکتیوی برگزار می‌گردد که خصوصیت اساسی فرق کننده این کنفرانس میباشند. در دایره کنفرانس 9 فورم در موضوعات مختلف تشکیل می‌شود. از جانب کاتبات کنفرانس با عنوان سران دولت‌ها، حکومت‌ها، وزارت و اداره‌های دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد، اینچنین رهبران سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی زیاده از 300 دعوتنامه ارسال شده است. تا امروز علاقه بیش از 100 نماینده وسایل اخباری عامه ثبت نام گردیدند. جمهوری تاجیکستان در سمت حل مشکلات مربوط به آب و بازگویی عاقبت‌های روند دیگرگونی‌های اقلیمی پیشاهنگی نشان داده از روی پیشنهادهای مشخص کنسپسیا و نقشه‌های عمل را معرفی نموده است که با جانبداری جامعه جهانی خصوصا قطعنامه‌های سازمان ملل متحد بهره نکاح‌آلود ساکنان سیاره راه‌اندازی می‌گردند. همکنون تدبیر نوبتی با تکیه بر 10 ساله نوی عمل که چون کنفرانس سوم بین‌المللی سطح بلند از 10 تا 13 ایونی سال جاری در شهر دوشنبه برپا خواهد گردید با تشکیل تدبیرهای ترغیباتی فراگیر خواهد بود. در قرارگاه یونسکو در پایتخت فرانسه شهر پاریژ با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی بخشیده به بزرگداشت مولانا جلال الدین بلخی دایر گردید. حالا گزارش همکاران ما که از جریان روز دوم کنفرانس مذکور آماده گردیده است توجه نمایید. қисмати дуюми конфронси илмии назариявӣ бахшида ба бузургдошти 815-солаги мавлоно ҷалолиддин муҳаммади балхӣ дар толори бузурги юнеско дар шаҳри париж пойтахти фаронса ки бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар идомаи ташаббусҳои фарҳангпарварона ва эҳёи хотираи таърихии миллат аз ҷониби сарвари маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон роҳандозӣ гардид дар сатҳи бисёр пурмуҳтаво идома ёфт. дар ин конфронси сатҳи баланд дар маҷмӯъ 96 нафар олимону муҳаққиқон ва мавлоношиносону дӯстдорони каломи ин нобиғаи ҷаҳонӣ аз 14 кишвари ҷаҳон бо маърузаҳои пурмуҳтаво оид ба осори ҷонбахшу мондагори ҷалолиддин муҳаммади балхӣ ва ҷойгоҳу мақоми ӯ дар адабиёти ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. ҷараёни конфронси бузургдошти шоири тавонманди тоҷик мавлоно ҷалолиддин балхиро зиёда аз 600 000 нафар дар тамоми ҷаҳон тариқи пахши мустақим ки дар сомонаи расмии юнеско роҳандозӣ гардида буд دیدن نمودند. بسیار سپاسگزار از شما و به ویژه از حکومت تاجیکستان و بازم مخصوصا جناب پیشوای ملت
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که همیشه پشتیبان چنین برنامه‌هایی در سطح جهان برای پاسداشت فرهنگ نیاکان هستند. ما مولانا یکی از شخصیت‌های برجسته جهانی است و این شخصیت برجسته جهانی ناشناخته ناچارن در جهان نیست. ما در قاره آمریکا، در قاره اروپا، در قاره آسیا و در همه جا ما می‌دانیم که مولانا رو قدرش رو بلند می‌گیرن و تا اونجا که در اکنون جایی که ما هستیم مرکز فرهنگی دنیا هست و نامش یونسکو هست، اینجا هم اجازه دادن که همه دور هم جمع بشیم و این به تشبث حکومت تاجیکستان با همکاری انجمن رودکی در فرانسه بوده است. من شبیر بخشی هستم، دانشجوی مقطع دکترا در دانشگاه سوربن در پاریس. بزرگداشت از مولانا همواره ارزشمند بوده و این اقدام نیک جمهوری تاجیکستان باید قدر دانسته شود برای اینکه مولانا را در تریبون‌های جهانی مطرح ساخت و از طریق این کنفرانس امروز جهانیان میتونن پیام مولانا را که همان پیام دوستی، برادری، صلح، آشتی، همدیگر پذیری و عشق از و انسان و انسانیت و دیگری قدردانی کرد. عالمان و محققان کشورهای مختلف دنیا برای چنین یک تشبث بزرگ و خردمندانه حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش‌های سرور تاجیکان جهان محترم امام علی رحمان جهت گرامی داشت و زنده ساختن نام و میراث پرغناوت نابغگان چون مولانا جلال الدین محمدی بلخی اظهار سپاس و میnnت‌داری صمیمانه خویش را بیان داشتند. سید حسین اشراق نام دارم. فعلا مؤسسه مطالعات و تحقیقات نبراس را مدیریت. ما در قدم اول از جمهوری تاجیکستان تشکر میکنم که ابتکار بسیار بزرگ را سازماندهی کرد در مقر یونسکو. بدون شک مولانا پیامش برای همه زمانه ها، برای همه نسل ها، برای همه مردمان جهان پیام آشتی و دوستی است. من فکر میکنم که مولانا یکی از سخنگویان برجسته و بلندآوازه وجدان فرهنگی حوزه تمدنی ما شماست. ایشان ندای آشتی برای شهروندی جهانی را بلند کرده و در هر شعر و نوشته مولانا وقت ما شما توجه میکنیم گام به گام سیالیت خروشان افکار مولانا ما شما را به این فرا میخوانه که ما های دیدگاه خود تازه بکنیم. استاد دانشگاه پروفسور تو یکی از دانشگاه‌های پاریس. اولا از دولت و مخصوصا رئیس جمهور تاجیکستان خیلی تشکر میکنم برای اینکه از در رابطه با ایشون زیاد شنیدم. اونها بودن که تونستن زمینه‌ای رو به وجود بیارن که در اینجا این برنامه برپا بشه. نکته اولی که میخواستم بگم اینه که این برنامه ها در وهله اول زمینه‌ای هست برای جمع شدن تمام کسانی که به زبان تاجیکی، به زبان دری صحبت میکنن و میتونه زمینه ساز متحد کردن این افراد و انسان‌هایی که در این سرزمین‌ها زندگی میکنن به وجود بیاره. در اساس کنفرانس علمی نظریوی بخشیده به 815 سالگی مولانا در طول قرارگاه یونسکو در پاریژ از جانب اهل هنری جمهوری تاجیکستان و ایران برنامه جذاب و پرمحتوای هنری منظور اشتراکداران کرده شد. ضمن افتتاح برنامه کنسرتی که تحت عنوان سرودهای ماندگار بخشیده به بزرگداشت جلال الدین بلخی دایر کرده شد، سراول وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان و نماینده یونسکو در پاریژ برآمد نموده برگزاری چنین اقدام نجیب و انسان دوستانه را ستایش نمودند. من بسیار افتخارمندم از آن که امروز در تجلیل جشن بزرگداشت بین المللی بخشیده به مولانا جلال الدین بلخی اشتراک دارم و از آغاز مثنوی معنوی سرود بیشنو از نی را برای اشتراکچیان این کنفرانس بین المللی در سیمای مولانا جلال الدین بلخی پیشنهاد میکنم
رو به محراب کتاب آوردم تا بجا آرم نمازی مثنوی بعد هر یک قصهش سازم رکوع سجده آرم بر مقام مولوی. сурудҳое ки пешниҳоди меҳмонон карда шуд ҳамагӣ аз ашъори мавлоно ҷалолиддини балхӣ буда аз тарафи ҳунармандони тоҷик дар сатҳи бисёр олӣ иҷро гардид ки аз ҷониби иштирокчиёну меҳмонон бо хушнудиву шодмонӣ пазируфта шуд. ҳамин гуна конфронси байналмилалии илмии назариявӣ бузургдошти 815-солагии мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар Париж бисёр хотирмонд ва бо бардошти муҳими илмӣ аз корномаву зиндагии ибратбахши мавлоно ва нақши ашъори ӯ дар бунёди ҷомеаи сулҳгаро ва ҳамзистии осоишта ба кори худ анҷом бахшид. Масрур Меликзода, Фатҳулло Мирзоев, Париж, Фаронса, барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. соҳаи муҳимтарини иқтисоди миллӣ бахши кишоварзӣ мебошад ки амнияти озуқавории мамлакат асосан аз рушди он вобаста аст. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба рушди ин соҳаи муҳим афзалият дода шуда заминҳои корамии обӣ самаранок истифода мегарданд ки хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосил машғуланд. Иброҳим Назруллозода дар ин хусус гузориш медиҳад. кишоварзони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои ҳукумати мамлакат оид ба зиёд намудани майдони кишти зироати кишоварзӣ, баланд бардоштани иқтидори сесолӣ, беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосил, гузаронидани кишти такрорӣ ва гирифтани дусе ҳосил аз он тадбирҳои фаҳмондадиҳиро амалӣ намуданд ки имрӯз натиҷаи дилхоҳро нишон медиҳад. хоҷагидорони ноҳия тавонистанд бо зиёд намудани майдони кишт ва иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ аз заминҳои корами обӣ ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзиро ҷамъоварӣ ва дар бозорҳои истеъмолӣ бо нархҳои дастрас пешниҳод намоянд. айни ҳол деҳқонони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе баъд аз ҷамъоварии ҳосили якум ва дигар намуди зироати барвақтаи кишти такрориро вусъат медиҳанд. дурнамои кишти такрории картошка дар ҳудуди ноҳия беш аз 78 гектарро ташкил медиҳад. баҳри иҷрои дурнамои кишти картошка ва дигар намуди зироат аз ҷумла лӯбиёгиҳо, хоҷагидорони ноҳияи Фирдавсӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд. дар ноҳияи Фирдавсӣ 815 гектар заминҳои кишоварзӣ мавҷуд мебошад ки аз он 228 гектар зироатҳои кишоварзиро дар бар мегирад. хоҷагидорон баъд аз ҷамъоварии ҳосил кишти такрории заминҳои дар ихтиёрбударо идома медиҳанд. дар баробари ин барои кишти дубораи дигар намуди зироат заминҳои корам омода карда мешавад. хоҷагидорони ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар майдони 815 гектар кишти зироатҳои кишоварзиро ба анҷом мерасонанд ки аз ин ҳисоб тибқи дурнамои тасдиқгарда 331 гектар кишти тирамоҳӣ, 462 гектар кишти баҳорӣ ва 420 гектар ба кишти такрорӣ рост меояд. айни ҳол хоҷагидорони ноҳия ба ҷамъоварии ҳосили кишти тирамоҳӣ ғалладонагиҳо шурӯъ намуданд ки хоҷагидорон дар майдони 278 гектар кишти ғалладонагӣ аз он ҷумла гандум, 20 гектар ҷав киш ба анҷом расонда, айни ҳол ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намуда истодаанд. аз кишти зироатҳои баҳорӣ бошад дар майдони 78 гектар картошка яке аз зироатҳои аз ҳама муҳим барои таъмини амнияти озуқавории аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. киш ба анҷом расонида айни ҳол хоҷагидорон ба ҷамъоварии ин ҳосил шурӯъ намуданд. хоҷагидорон аз майдони 1 гектар то 280-300 центнер ҳосили картошка ба даст оварданд ки яке аз натиҷаҳои хубтарин ба ҳисоб меравад. аз зироатҳои ғалладонагӣ бошад тахминан 42 то 48 центнер мо ба нақша гирифтем ки ҳосил ба даст меорем. серҳосилӣ дар заминҳои кишоварзӣ асоси муваффақият ва пешравӣ барои ҳар хоҷагидор ба шумор меравад. дар ноҳияи Фирдавсӣ дар майдони 23 гектар гарбхона мавҷуд буда дар онҳо зироати барвақтӣ аз қабили помидор, бодиринг ва ғайра кишт карда мешавад. кишт, парвариш ва нигоҳубини зироати кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ дар ноҳияи Фирдавсӣ аз ҷумла дар гармхонаҳо аз рӯи тавсияи мутахассис ва бо риояи талаботи муқаррар гардида ба роҳ монда шудааст. дар ноҳияи Фирдавсӣ
боиси баробари анҷоми саривақтии кишти такрорӣ ҳамзамон ба рушди дигар бахшҳои соҳаи кишоварзӣ афзалият дода мешавад. айни ҳол барои ҳосили хуби майдони кишти ғалладона ва дигар намуди зироат корҳои агротехникӣ ба анҷом расонида шуда, кишоварзон ният доранд ки ҳосили дилхоҳро ба даст оранд. иброҳим назлозода, маҳмадсаиди камол, ахбор. самаранок истифода бурдани ҳар қитъа замини корам дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ва дастрасии сокинон ба он замина мегузорад. бо дарки муҳимияти ин масъала, кишоварзони ноҳияи рӯдакӣ заминҳои дар ихтиёр доштаашонро оқилона истифода бурда ҳосили фаровон ба даст меоранд. гузориши хабарнигорони мо идомадиҳандаи ин мавзӯъст. истифодаи мақсадноки замин асоси фаровон ҳосилӣ аст. парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафурови ноҳияи рӯдакӣ соли равон ҳар порча замини корамӣ дар ихтиёр доштаи худро мақсаднок истифода бурда зироати гуногуни кишоварзӣ аз қабили сабзавот, картошка, пиёз, ғалладонагиҳо ва ғайра кишт кардаанд. хоҷагидорон соли равон дар 2 гектар замин картошка ва сабзавот кишт гузаронданд ки ҳоло нашъу намои хуб доранд. кишоварзон аз тухмии картошкаи ба иқлим мутобиқро кишт кардаанд то ки ҳосили фаровон ба даст оварда зиндагиашонро пеш баранду дар баробари ин бозори истеъмолиро бо маҳсулоти кишоварзӣ таъмин намоянд. соли ҷорӣ кишоварзон ҷиҳати афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмин кардани оилаи худ бо маводи ниёзи аввал дар байни қатори ниҳоли дарахтони боғи хоҷагӣ сабзавоту лӯбиёгиҳо кишт карданд ки аз мақсаднок истифода шудани ҳар порча замин дарак медиҳад. дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15 ноҳияи рӯдакӣ кишту парвариши зироати кишоварзӣ дар масоҳати 0,40 гектар имконият медиҳад ки деҳқонон барои гузарондани давраи зимистон сабзавоту лӯбигиҳоро захира намоянд. масъулон аз таъкидҳои пайваста ва раҳнамусози пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам сармашқи кори худ қарор дода барои таъмин кардан бо маҳсулоти кишоварзӣ пайваста меҳнат мекунанд то ки ҳосили фаровон ба даст оранд. деҳқонон ба даст овардани ҳосили фаровонро дар ёяи агротехникаи парвариш ва нигоҳбини дурусти зироат маънидод мекунанд. дар назди масоили таълимии ноҳия зиёда аз 21 гектар заминҳои хоҷагии ёрасон ва ҳамчунин заминҳои назди мактабӣ мавҷуд аст. баҳри аз заминҳои хоҷагии ёрасон ва заминҳои назди муассисаҳои таълимӣ самаранок истифода бурдан тадбирҳо андошта мешавад. чӣ хеле ки дида истодем дар замини ёресони гимназия парваришгоҳи ба номи Бобоҷон Ғафуров ки 2 гектарро ташкил медиҳад ба миқдори зиёд картошка, сабзи, помидор кишт карда шудааст. ғайр аз ин дар назди муассисаи таълимӣ рақами 15 дар назди муассисаи таълими замини назди мактабӣ мавҷуд аст ки аз он самаранок истифода бурда дар ҳосили якум картошка коридан кишт кардан ва дар ҳосили дуюм ният дорем ки боз сабзавот кишт намоем. аз сабзавоте ки дар инҷа кишт карда мешавад дар ошхонаи муассиса истифода бурда мешавад. дар муассиса ба наздикӣ лагери назди мактабӣ ба фаъолият оғоз мекунад. мо ҳамин маҳсулоте ки аз заминҳои назди мактабӣ мегирем дар лагерҳои назди мактабӣ истифода мебарем. мавриди зикр аст ки сокинони ноҳияи рӯдакӣ асосан ба кишоварзӣ машғул буда дар ин самт таҷрибаи бой доранд. истифодаи имкониятҳои мавҷуда дар самти кишоварзӣ ва гирифтани як ва ё ду ҳосил даромаднокии кишоварзонро афзун ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ зиёд менамоянд. бояд таъкид намуд ки ҳар оила дар сурати оқилона истифода бурдани замини назди ҳавлигӣ метавонад ҳамагуна зироати кишоварзиро кишт карда бо рӯёнидани ҳосили фаровон барои 2 сол маводи хӯрока захира намояд. шаҳзодаи Дибек, мақсади мақсад, ахбор. дар шаҳри Панҷакен соҳибкорони ватандӯст ва шахсони саховатпеша аз ҳисоби маблағҳои барои адои ҳаҷ ҷамъ намудаашон 26 километр роҳҳои маҳаллиро пурра мунфарж мекунанд. гузориши Далири Бозор ва Зарҳуни Неъматулло.
راهها پیوندگر قلب‌ها بوده، تخت و هموار، منفعش و به طلبات زمان معاصر مطابق گرداندن آنها بسیاری از مشکلات ساکنان را برطرف می‌نماید. این است که در شهر پنجکین به بنیاد راهها اهمیت مخصوص داده شده، مرحله به مرحله راههای اهمیت گوناگون داشته، از جمله بین دهه‌ها تعمیر و ترمیم و منفعش کرده می‌شوند. خصوصا در سال جاری طبق نقشه تصدیق گردیده با مساعدت مقامات اجراییه و استفاده از تمام سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری از جمله سهم صاحبکاران و ساکنان وطن دوست و مبلغ‌های صرف نموده آنها از پل حج منفعش‌کنی زیاده از 25 کیلومتر راه در نظر داشته شده است. با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت باشد، راه‌های بین کوچه‌های شهر به مساحت 18000 متر مربع منفعش کرده می‌شود. با استفاده از امکانات‌های موجوده در دهه ورزیکانت شهر پنجکین نیز منفعش‌کنی 2.7 کیلومتر راه آغاز گردید. این راه با سهم‌گذاری ساکنان و صاحبکاران و مبلغ‌گذاری شخصانی که بر عوض سفر به حج در کار خیر سهم گذاشتند نوسازی کرده می‌شود. عین حال در موضع‌های شهر پنجکین منفعش‌کنی راه‌های محلی آغاز شده است. سال گذشته مؤسسه 12 کیلومتر راه‌های محلی را منفعش نمود. مؤسسه دارای همه این ماشین و تکنیک‌های راهداری بوده، از امکانات‌های موجوده صاحبکاران مقامات محلی استفاده کرده و منفعش‌کنی راه‌ها شروع نموده است. راه‌های مذکور با مبلغ‌گذاری صاحبکاران انجام داده شده، بعضیشان از حساب ذخیره‌هایی که برای حج کردند، دیگرشان برای آبادی عملی کرده می شود. امسال طبق نقشه باید از حساب همه سرچشمه‌ها برای منفعش‌کنی راه‌های محلی مؤسسه و دیگر شرکت‌ها باید 26.5 کیلومتر راه را آباد و منفعش نمایند. باوری داریم که نقشه پیش بینی شده را با سربلندی اجرا می‌نماییم. ذکر کردن به مورد است که طبق نقشه منفعش‌کنی راه‌ها سال جاری در جماعت دهاتی رودکی 3 کیلومتر، سرازم 1 کیلومتر، کوسه‌تراش 5 کیلومتر، موغیان 10.5 کیلومتر، خرمی 1.5 کیلومتر، لویق شیرالی 2.7 کیلومتر و دیگر دهات راه‌ها آباد کرده می‌شوند. قید کردن ضرور است که در توازن مؤسسه دولتی نظارت راه‌های اتومبیلگر در شهر پنجکین 296.9 کیلومتر راه‌ها موجود است که از آن 65.7 کیلومتر راه‌های اهمیت بین‌المللی داشته، 17 کیلومتر راه‌های اهمیت جمهوریوی داشته و باقی مانده اهمیت محلی دارند. و سال گذشته در جماعت‌های دهات 13 کیلومتر راه منفعش و 34 کیلومتر راه سنفعش گردیده بود که صاحبکاران و اهالی برای تعمیر راه‌های اتومبیلگرد شهر و دهات در سال گذشته 5.8 میلیون سومانی خرج نموده بودند. در آغاز موسم منفعش‌کنی راه‌های اتومبیلگرد ساکنان ابراز داشتند که در اجرای کارهای آبادانی و سازندگی سهم گذاشته برای آباد و زیبا گرداندن شهر خود تلاش بیشتر می‌نمایند. دلیری بازار، زرهون نعمت‌الله، شهر پنجکین، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه پنج کارهای سازندگی و بنیادکاری وسعت می‌یابند. از روند کارهای آبادانی در این ناحیه سمندر شایف و اسکندر سعید گزارش می‌دهند. ساکنان وطن دوست ناحیه 5 ولایت ختلان کارهای آبادانی و سازندگی را مرام خود قرار داده در یکجایی با مقامات محلی، شخصان سخاوت پیشه و جلب صاحبکاران در آبادانی کوچه و محل و دهات خویش سهم مناسب گذاشته ایستادند. در این روند از جانب صاحبکار وطنی در مرکز ناحیه انشاءات خدمترسانی 3 آشیانه بنیاد یافته ایستاده است که در آن مغازه فروش مال و محصولات، مهمانخانه و دیگر نقطه‌های خدمترسانی در نظر داشته شده است. عین زمان در آشیانه یکم بنا مغازه خوراکواری به استفاده داده شده است که ساکنان از خدمترسانی سطح بلند بهره‌ور می‌گردند. در قبط دوم و سوم بنا باشد مهمانخانه زمانوی پیش بینی شده کارهای ساختمانی آن با مرام ادامه دارد. طور اطلاع داده شد صاحبکار نیت دارد تا جشن استقلال دولتی مرکز خدمترسانی را پوره مورد بهره برداری قرار دهد. همزمان در دایره کارهای سازندگی و بنیادکاری بهره رشد ساحه علم و معارف نیز
توجه خصوص ظاهر کرده شده. در این سمت یک قطار سیمخانه و مؤسسه‌های نو تعلیمی بنیاد گردیده ایستاده است که این در بهبود بخشیدن روند تحصیلات مساعدت می‌نماید. مؤسسه نو تعلیمی رقم 9 که در جماعت دهات به نام کبود سیف‌الدین فی ناحیه بنیاد گردیده است، از دستاوردهای بزرگ ساحه معارف ناحیه به شمار می‌رود که با پوره به استفاده دادن آن بهر نسل نورس شرایط خوب تعلیم و تربیت فراهم می‌گردد. بنای مذکور با تشبث و دستگیری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی، شعبه معارف و در همکاری با شریکان رشد ساخته شده با نظرداشت 24 سیمخانه، 6 حجره کاری برای آموزگاران و فراگیری 640 نفر خواننده پیش بینی شده است. باید ذکر نمود که در این بارگاه علم تمام شرایط معاصر به نوبت گرفته شده. سیمخانه‌ها با تجهیزات ضروری علم آموزی، تخته‌های الکترونی و دیگر اشیاء خونیش که طلبات زمان امروز است تامین کرده شده است. همزمان جهت به ورزش جلب گردیدن خوانندگان تالار خرد زمانوی بنیاد گردیده، جابجاگذاری دستگاه‌های برای مشق و تمرین ادامه دارد. همچنین در این مؤسسه آشخانه برهوا بنیاد یافته با به استفاده قرار گرفتن آن به آموزگاران و محصلین شرایط سازگار مهیا می‌گردد. آموزگاران و خوانندگان این مؤسسه بنیاد چنین یک بارگاه برهوای علم آموزی را همچون تحفه ارزنده پیشوای معظم ملت بخشیده به جشن استقلالیت دولتی کشور معنی داد می‌نمایند. قابل ذکر است که همین گونه عمل‌های بنیادکاری در ناحیه در همه سمت‌ها مرام تازه داشته، همه ساله ده‌ها انشاءات مهم خواجگی خلق بنیاد و به استفاده داده می‌شود. سمندر شایف اسکندری سعید، ناحیه 5 اخبار. کارهای ساختمانی در انشاءات راه کناره‌گذر شهرک غربی ناحیه رشت از روی طرح معاصر و طلبات امروزی راهسازی جریان دارد. گزارش دیگولی محمود در این خصوص. ساختمان راه کناره‌گذر اساساً در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و مقصد حرکت متعدد نقلیات در شاهراه اتومبیلگرد بین المللی نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد، لشت که آن توسط مرکز شهرک غرب می‌گذرد و پیشگیری از حالت‌های تنبه‌شوی نقلیات در این مسیر راه بنیاد شده ایستاده است. حجم کارهای ساختمانی در انشاءات خیلی هم زیاد بوده. آن از متخصصان و کارگران در عمل شدن لایحه مهارت و مسئولیت زیادی را تقاضا می‌کند که با نظرداشت کم و زیاد شدن مجرای دریای سرخاب، کارهای تخت و هموارکنی و نصب پلیته‌ها را با صفت بلند انجام دهند تا مردم از انشاءات بنیاد شونده سالهای طولانی استفاده برند. در صورت پوره عملی شدن این طرح سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان برای مردم محل منفعت زیادی اجتماعی و اقتصادی می‌آورد، زیرا در شرایط کم‌زمینی شهرک غرب با از خودکنی 32 گکتار زمین بیکار خوابیده ساحل دریای سرخاب برای بنیاد منزل استقامتی و تشکیل دیگر کارگاه‌های خرد استحصالی زمینه واقع پیدا می‌شود تا بدین وسیله شرایط اهالی محل باز هم بهتر و خوبتر گردد. این است که با مقصد تطبیق لایحه با جلب تکنیک‌های گوناگون تمغه صاحبی در ساحل دریای سرخاب کارهای ساختمانی، تخت و هموارکنی و مستحکم کنی تک‌کرسی دیوارهای محافظوی با صفت بلند و طلبات معیارهای ساختمانی ادامه دارد. تا همین دوره سال جاری ساختمانچیان در مسافه زیاده از 480 متر کارهای خواباندن پلیته‌های بتونی و دیوارهای محافظوی را در ساحل دریای سرخاب انجام داده. دیگر کارهای ساختمانی از روی نقشه فرمایشگر جریان دارد. بنیاد راه کناره‌گذر اساساً از قسمت درآمدگاه شهرک غرب آغاز می‌گردد و بعداً قطقط دریای سرخاب تا برآمدگاه آن در اساس لایحه پیش‌بینی شده و طلبات بخطری انشاءات بنیاد شده ایستاده است. زیرا این قسمت را پیوندگر شاهراه اتومبیلگرد بین المللی دوشنبه، نورآباد، رشت، لخت تا سرحد جمهوری قرقیزستان به شمار رفته، توسط آن نقلیات بارکشان مال و محصولات خواجگی خلق و مسافران را به ناحیه‌های منطقه آورده می‌رساند. فرمایشگر بنیاد راه کناره‌گذر دیرکسیون انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به شمار رفته، کارهای ساختمانی را کارگران جمعیت دارای مسئولیتش محدود سخاوت 2005 اجرا کرده ایستاده است تا انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق در مهلت پیش‌بینی شده و با صفت بلند انجام داده شود.
идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف کارهای سازندگی ادامه داشته. تعمیر و نوسازی 272 انشاءات تعییناتی گوناگون به نقشه گرفته شده است. گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت تدبیرهای سازندگی و آبادانی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه تحریزی شده در برابر بنیاد و نوسازی دهها انشاءات در مرکز ناحیه همزمان به رشد اینفراساختور دهات توجهی بیشتر ظاهر کرده می شود. عملی گردیدن چنین اقدام و تشبس‌های سازنده در دهات ناحیه امکان می‌دهد که مشکلات اجتماعی اهالی سری وقت برطرف گردد. با این مناسبت امروزها در دهات ناحیه با سهمگذاری مقامات محل و صاحبکاران تشبسکار و سازنده بنیاد مرکزهای معاصر سودای و خدمترسانی، مکتب و کودکستان‌ها، مرکزهای هنرمندی، تالار و میدانچه‌های ورزشی، مرکزهای سلامتی و بنگاه‌های طبی و دیگر انشاءات حیاتاً مهم ادامه دارد. همزمان در روند سازندگی و آبادانی راه‌های محلی اسفالت‌پوش و جهت تامین با آب نوشاکی و قوه برق کارهای مهم و کلان حجم اجرا کرده می‌شوند. در دهه تاجیک‌آباد جماعت گلخانه با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جبار رسولوف مردم طریق حشر بنای ایلوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 که از 12 صنفخانه عبارت است بنیاد نموده تصمیم دارند انشاءات نو را تا ماه سپتامبر سال روان مورد بهره برداری قرار دهند. در بنای ایلوگی مکتب که از 2 آشیانه عبارت است تا امروز 70% کارهای ساختمانی اجرا گردیده. مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت تا آغاز سال نو خوانش میز کرسی و اسباب و عیانیت تعلیم را دسترس می نماید. در دوره نقشه‌چهاربینی ها بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مردم دهه با مقصد بنیادکاری و سازندگی تصمیم گرفتند که 12 صنفخانه ایلوگی برای مکتب بچه‌ها بنیاد نمایند. نصیب باشد تا 1 سپتامبر سال جاری مکتب به استفاده داده می شود. مؤسسه‌ای که عین حال فعالیت دارد برای 320 نفر خواننده پیش بینی شدگی بود. اگر در صورتی که ما همین صنفخانه ایلوگی نمی‌کردیم نارسایی به چشم می‌رسید. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی منتظم از همین رفتی ساختمان کمک خود را رسانده ایستادند. در دهه نو بنیاد با سهمگذاری صاحبکاری محلی دلیر کریموف بنیاد مرکز معاصر خدمترسانی که از 4 آشیانه عبارت است ادامه دارد. این انشاءات زمانوی هم تا ماه سپتامبر سال روان در عرفه جشن استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار داده می شود. در جماعت دهات حیات نو باشد صاحبکاری محلی بختیار قهاروف تصمیم گرفته است که در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 32 میدانچه نوی ورزشی بنیاد نماید. امروز کارهای ساختمانی آغاز و خوانندگان این مؤسسه تعلیمی در سال نو خوانش امکان پیدا می‌کنند که در انشاءات نو به بازی‌های گوناگون ورزشی مشغول شوند. در جماعت دهات حیات نو بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان 100 عدد انشاءات با نقشه گرفته شده است. از آن جمله 7 عددش تا ماه سپتامبر سال جاری با استفاده داده می شود. امروز ها در جماعت دهات حیات نو ساختمان خط آب نوشاکی، مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، ساختمان پل در سایر اسفنس‌های ده قرغانچه، باز 2 عدد چاه عمودی تا ماه سپتامبر سال جاری ساخته با استفاده داده می شود. تدبیر اندیشی‌های سری وقتی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و سهمگذاری صاحبکاران باعث به آن گشته است که در دوام 5 ماه سال روان بعد بنیاد تعمیر و نوسازی 45 انشاءات تعییناتی گوناگون مورد بهره برداری قرار داده شود. یادآور می‌شویم که به استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف 272 بند نقشه چهاربینی‌ها تهیه گردیده در همین زمینه تا امروز 240 انشاءات تعییناتی گوناگون بعد بنیاد تعمیر و نوسازی مورد بهره برداری قرار داده شده است. ساکنان ناحیه جبار رسولوف بنیاد به استفاده دادن انشاءات نو، تأسیس جایهای نوی کاری و تدریجاً بهترشوی سطح زندگی را به دستگیری و توجه دائمی سرور دولت محترم امامعلی رحمان مربوط می‌دانند و در رشد تمام ساحه‌ها با عزم و اراده قوی سهمی نظررس می‌گذارند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ناحیه جبار رسولوف، اخبار. در شهر دوشنبه در موضوع وضع و دورنمای تامین مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی و مکتب‌های عالی با کادرهای علمی کنفرانسیای علمی عملی برگزار گردید که در آن مسائل وضع کنونی مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی و مکتب‌های عالی، تامینات کادری، حفظ اجتماعی کارمندان علمی مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت. ابراهیم نظرالله زاده گزارش می‌دهد.
дар маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар мавзӯи вазъ ва дурнамои таъмини муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва мактабҳои олӣ бо кадрҳои илмӣ конференсияи илмӣ амалӣ баргузор гардид ки дар он масъалаҳои вазъи кунунии муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва мактабҳои олӣ, таъминоти кадрӣ, ҳифзи иҷтимоии кормандони илмии муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. зимни баргузории чорабинӣ изҳор гардид ки вазъ ва дурнамои таъмини муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва мактабҳои олӣ бо кадрҳои илмӣ дар сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мақоми меҳвариро соҳиб мебошад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар мулоқотҳояшон бо кормандони соҳаи илму маориф таъкид менамоянд ки инкишофи ҷомеа, тараққиёти устувори иқтисодӣ, татбиқи пайвастаи илм бо истеҳсолот ва кадрҳои соҳибтахассусу забондон дар шароити замони имрӯза хеле муҳиму зарур аст. таъкид гардид ки дар раванди ҷаҳонишавӣ маориф ҳамчун соҳаи афзалиятноки сиёсати давлатӣ ҳамеша дар мадди назари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дошта, ҳукумати мамлакат барои тарбияи мутахассисони ҳирфаӣ ва баландихтисоси касбӣ мунтазам барномаҳои муосиру ҷавобгӯ ба талаботи байналмилалиро амалӣ менамояд ки ин тақозои замони муосир аст. илму маориф имрӯз дар тамоми кишварҳои дунё асоси рушд ҳастии миллатҳо эълон шудааст ва дар ҷумҳурии мо низ ба соҳаи илму маориф таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад ва дар сиёсати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ин самти ҳаёти иҷтимоӣ мақоми хоса дорад. омӯзгорон ва олимон зарур аст ки дар шароити ҷаҳоннишавӣ ва дигар равандҳову зуҳуроте ки дар ин самт амалӣ мешаванд ба вуҷуд меоянд, бояд муносибати ҷиддӣ, дақиқ ва таҳлили амиқ дошта бошанд. аз ин хотир дар ҳамоишҳо, конференсияҳое ки баргузор мегарданд, ин дигаргуниҳо ва он зуҳуроте ки дар соҳаи илму маориф дар дунё амалӣ мешаванд ба вуҷуд меоянд, бояд мавриди таҳлил ва дар чунин чорабиниҳо мавриди баҳсу мубоҳисаҳои дигар қарор дода шаванд. ба ҳамин хотир дар конференсияи имрӯзаи мо яке аз масъалаҳое ки дар суханронии пешвои миллат дарҷ ёфтанд, ин масъалаи тайёр кардани кадрҳои илмӣ аст. зеро ки суханронии пешвои миллат дар самти илм хеле фарогир буданд ва албатта ҳамаи онро дар сатҳи як конференсия ё як ҳамоиши илмӣ албатта баррасӣ кардан ғайриимкон аст. бинобар ин мо тасмим гирифтем ки фақат як масъала, яъне фақат тайёр кардани кадрҳои илмиро ки дар ҷумҳурии мо яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор меравад, дар партави суханронии пешвои миллат мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор диҳем. иттилоъ дода шуд ки ҳоло дар мамлакат қариб 5900 нафар кадрҳои дорои дараҷа ва унвони илмӣ фаъолият менамоянд ки 886 нафар ё 15.5% онҳо доктори илм, 4800 нафар номзади илм ва 158 нафар доктор аз рӯи ихтисос мебошанд. то замони соҳибистиқлолӣ дар ҷумҳурӣ 3300 нафар кадрҳои дорои дараҷа ва унвони илмӣ, аз ҷумла 229 нафар докторҳои илм ва 3074 нафар номзадҳои илм фаъолият мекарданд. яъне дар давраи соҳибистиқлолӣ шумораи кадрҳои дорои дараҷа ва унвони илмӣ 1.8 баробар, аз ҷумла докторҳои илм қариб 4 баробар ва номзадҳои илм 1.6 баробар зиёд гардидааст. дар ҳамоиш баён гардид ки дар ҷумҳурӣ вазъи тайёр кардани олимони ҷавон аз рӯи ихтисосҳои зилзилашиносӣ, энергетика, геология, меъморӣ, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ, металлургия, биологияи молекулӣ, генетика, селексия, биотехнология, биохимия ва экология ба тақозои замона ҷавобгӯ набуда, инчунин ба олимону мутахассисони илмҳои вирусология, иммунология, генетикаи тиббӣ, мантиқ ва методологияи илм, социология яъне иҷтимоишиносӣ, ҳуқуқи байналмилалӣ, таърих ва назарияи забоншиносӣ, демография, ҷуғрофия ва якчанд илми дигар то ҳол ниёз дорем. маърузачон оид ба масъалаҳои арзёбии вазъ ва тамоюлҳои рушди соҳаҳои илму маориф, ҳамгироии илм ва таҳсилоти олӣ дар шароити имрӯза, ҳифз ва рушди нерӯи илмӣ дар мамлакат, арзёбии сатҳи бархурдории сиёсати гендерӣ дар тайёр намудани кадрҳои илмӣ дар соҳаи таҳсил, мушкилоту монеаҳои ҷойдошта дар самти таъмини кадрҳои илмӣ дар муассисаҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва мактабҳои олӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. дар қасри варзишии шаҳри хуҷанд чемпионати тоҷикистон оид ба ҷудо миёни ҷавонон 2024 оғоз гардид. чемпионати мазкур аз тарафи Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо мақсади рушди ин намуди варзиш, дарёфти чеҳраҳои нав ва такмили маҳорати варзишгарон роҳандозӣ гардидааст ки аз ҳамаи минтақаҳои мамлакат варзишгарони ин намуди варзиш иштирок менамоянд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ.
در قصر ورزشی شهر خوجند چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو بین جوانان 2024 آغاز گردید. در رسم آغاز چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو میان جوانان رهبریت فدراسیون جودوی تاجیکستان، نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت ولایت سوخت، ورزشکاران، اعضای مکتب‌های مخصوص ورزشی، مخلصان و دوستداران این نوع ورزش اشتراک نمودند. تاکید گردید که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان خاصتا پیشوای ملت محترم امام تربیت جسمانی عمومی گردیدن آن توجه خاصه ظاهر شده در شهر و ناحیه‌های مملکت با بنیاد گردیدن انشاءات زیادی ورزشی، اشتراک ورزشکاران تاجیک و غالبیت آنها در مسابقه‌های جمهوریوی و بین‌المللی و دستاوردهای ورزشکاران تاجیک جوانان را روح بلند و توجه آنها به این نمود ورزش زیاد شده است. در رسم افتتاح چمپیونات ابراز گردید که بهر اشتراک در بازی‌های المپیک پاریس 2024 ورزشکاران تاجیک 6 راهخط المپیک به دست آوردند که در تاریخ این نمود ورزش بار اول میباشد و چنین دستاوردها بیانگر مهیا بودن شرایط و امکانات‌ها و اجرای تدبیرها در سمت رشد این نمود ورزش ارزیابی گردید. امروز از جانب رهبریت فدراسیون جودوی تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و یک قطار ورزشکاران رشته جودو که با اشتراک، غالبیت و موفقیت بلند در مسابقه‌های جهانی جمهوری تاجیکستان را شایسته معرفی نمودند، در فضای تنتنوی تحفه‌های تقدیم کرده شد. سپس در تالار قصر ورزش که برای گذراندن چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو آماده شده است، قوه آزمایی ورزشکاران آغاز یافت. بهر اشتراک در چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو بین جوانان سالهای تولد 2004-2006 از شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز، ولایت‌های بدخشان، ختلان و سوغد 300 نفر ورزشکاران نمود جودو جمع آمدند و زیاده از 5000 نفر دوستداران این نمود ورزش در این مجمع ورزشی ورزشکاران را مخلصی نمودند. چمپیونات تاجیکستان اوید به جودو بین جوانان 2024 با مساعدت حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف فدراسیون جودوی تاجیکستان تشکیل و از سنه 8 تا 9 ایون دوام 2 روز ادامه می‌یابد که ورزشکاران جوان بین هم قوه آزمایی می‌نمایند. سال 2024 سال معرفت حقوقی در ناحیه روشن از جانب وکالتدار اوید به حقوق انسان همایش برگزار گردید. گزارش ماهره طاهر در این خصوص. چاره‌بینی اطلاعاتی وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان با فعالان ناحیه روشن برگزار گردید. گفته شد که قانون جمهوری تاجیکستان درباره برابری و برهم دادن همگونه شکل‌های تبعیض، اساس‌های تشکیلی و حقوقی عملی‌گردانی حقوق و امکانات‌های برابر را برای همه شخصان در جمهوری تاجیکستان معین کرده، نظام حقوقی پیشگیری و حفظ ثمرناک از همگونه شکل‌های تبعیض را مقرر می‌نماید. تبعیض این همگونه فرقیت‌گذاری، استثناء‌کنی، محدودسازی یا افضلیت می باشد که در اساسهای واقعی و احتمالی نسبت به دلخواه شخصان واقعی و حقوقی یا گروه شخصان، خویشاوندان آنها یا شخصانی با آنها به طریق دیگر علاقمند به وجود آمده به علامت‌های نژاد، رنگ پوست، پیدایش جنس، زبان، دین و اعتقاد، منصوبیت ملی، معیوبیت، وضع سلامتی، سن و سال، شهروندی، عقیده، وضع مال و ملکی یا حالت دیگر اساس می‌یابد. مقصد یا عاقبت آن بد کردن، نابود ساختن و کم نشان دادن حقوق و آزادی‌های اعتراف شده، استفاده یا عملی نمودن تمامی حقوق و آزادی‌های انسان در اساس برابری میباشد. ذکر گردید که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره برابری و برهم دادن همگونه شکل‌های تبعیض به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اساس یافته، در صورت به حالت تبعیض دچار گردیدن ساکنان در اساس قانون به جوابگری کشیده میشوند. در فرجام چاره‌بینی اشتراکداران که فراگیر طبقه‌های گوناگون جامعه بودند، اوید راه‌های بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان و نورسان، بعضی امتیازهای علاوگی پیشبینی نمودن برای معیوبان و تامین ولایت قانون سوالها را پیشنهاد نمودند. در حوزه اعلان نمودن سال 2024 سال معرفت حقوقی در دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب کنفرانسیای علمی نظریوی در موضوع بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان عامل تحکیم فرهنگی ملی و تامین صلح و ثبات در جامعه شهروندی برگزار گردید. گزارش رحمت علی نظری از شهر کلوب. در دانشکده تکنولوژیا و منیجمنت اینوواسیونی در شهر کلوب کنفرانسیای دانشکده‌ای علمی نظریوی در موضوع بلند برداشتن معرفت حقوقی جوانان عامل تحکیم فرهنگ ملی و تامین صلح و ثبات در جامعه شهروندی در حوزه اعلان نمودن سال 2024 سال معرفت حقوقی عملی شوی برنامه تعلیم و تربیت حقوق شهروندان جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2020-2023 27مین سالگرد وحدت ملی و 30 سالگی کنستیتوسیای
конференсияи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. дар кори конференсия раҳбарият, омӯзгорону донишҷӯёни донишкада, кормандони ҳифзи ҳуқуқу тартибот, коршиносони масоили сиёсӣ иштирок ва бо маърузаҳои пурмуҳтавои худ вобаста ба маърифати ҳуқуқӣ баромад карданд. зимни баромадҳои худ таъкид доштанд ки ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таъмин намудани волояти қонун, тақвияти рағбати шаҳрвандон ба донишҳои соҳаи ҳуқуқ, васеъ намудани дастрасии шаҳрвандон ба иттилооти ҳуқуқӣ ва ба ифтихори санаи бисёр муҳими таърихӣ 30-юмин солгарди қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби пешвои миллат соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон гардид. бояд гуфт ки маърифати ҳуқуқӣ мафҳуми дар назари аввал мураккаб буда, дар асл моҳият, дарк ва фаҳмиши он мушкилӣ надорад. он иҷрои амалҳои ҳаррӯзаи ҳар шахс, шурӯъ аз сокини муқаррарӣ то масъули сатҳи гуногуни роҳбариро дар доираи қоидаҳо, қонунҳо, инчунин риояи меъёрҳои умумибашарӣ қабул шуда талаб менамояд. дар кори конференсия олимон ва муҳаққиқони ҷавон аз шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ва Донишкада баромад намуда мақолаҳои худро ироа намуданд. дар кори конференсия доир ба мафҳум ва омилҳои сабабҳои шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав маълумоти бештар ба мо расониданд. рушди давлати демократии ҳуқуқбунёд ва дунявӣ ба сатҳи дониш ва маърифати ҳуқуқии аҳолӣ вобастагии зиёд дорад ва воқеан ҷомеае ки ба инсонҳои бо маърифат ва тарбиятдиҳанда такя менамояд, аз шикасти ирода ва нестшавӣ эмин буда дар рушди пешрафти саросарӣ ноил мегарданд. зеро шуурнокии ҳуқуқии миллат аз бисёр ҷиҳат муайянкунандаи дараҷаи рушди давлат ва таъмингарии эътибор ва нуфузи он дар миқёси ҷаҳони муосир дониста мешавад. воқеан ҳам эълон гардидани соли маърифати ҳуқуқӣ яке аз пешниҳодҳои созанда ва оқилонаю дурандешонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳсуб меёбад, зеро густариши маърифати ҳуқуқии шаҳрвандони кишвар дар замони истиқлолият яке аз масъалаҳои ҳалталаби ҳаёти ҷомеа арзёбӣ мегардад. иқдоми мазкур саривақтӣ буда баланд бардоштани донишу тафаккури ҳуқуқии шаҳрвандон, қонуният, баробарӣ ва адолат заминаи асосии воқеӣ гузорад. агар шаҳрвандон, ҷавонону наврасони кишвар ки нерӯи асосӣ ва бузурги ҷомеаи шаҳрвандӣ маҳсуб меёбанд, аз маърифати баланди ҳуқуқӣ бархурдор бошанд, ҳушёрию зиракии сиёсиро аз даст надода ба роҳи бехатари оромию осудагии кишвар саҳм мегузоранд, ҳеҷ гуна гурӯҳи ифротӣ онҳоро гумроҳ сохта наметавонанд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷ Қурбоналӣ, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. дар академияи идоракунӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши байналмилалии илмӣ амалӣ дар мавзӯи ҳолат ва дурнамои рушди ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. гузориш ҳамкорона мо дар ин хусус. роҳ овардан ба низоми муосири коргузорӣ, яъне гузариш ба ҳукумати электронӣ дар низоми ҳокимияти давлатӣ яке аз шароитҳои ташкили давлати муосир ва мутамаддин мебошад. ҳукумати электронӣ низоми электроникардашудаи хизматрасониҳои давлатӣ мебошад ки бо мақсади таъмини шафофияти раванди идоракунии давлатӣ, сарфаи бюҷети давлатӣ ва мустаҳкам намудани робитаи ҷомеа ба давлат мусоидат менамояд. ин нуқта зимни баргузории конференсияи байналмилалии илмӣ амалӣ таҳти унвони ҳолат ва дурнамои рушди ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. чорабинии мазкур ду рӯз идома ёфтад. дар он масъалаҳои гуногуни ба ташкили ҳукумати электронӣ, рақамикунонаи фаъолияти соҳибкорӣ, нақши ҳукумати электронӣ дар рушди идоракунии давлатии соҳаи саноат, асоси ҳуқуқи истифодаи ҳуҷҷат ва имзоҳои электронӣ ва монанди ин мавриди баррасӣ ва таҳлили коршиносон қарор дода шуд. ҷорӣ намудани ҳукумати электронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаккули низоми санадҳои меъёриёқӣ ва такмили фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва таъсиси ниҳодҳои нав дар ин росто фаъолияти муназзами худро ба роҳ мондааст. таъкид карда шуд ки ҳукумати электронӣ як ҷузъи ҷомеаи иттилоотӣ мебошад ки ҳоло дар арафаи шаклгирии умумиҷаҳонӣ қарор дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз аз ибтидои солҳои 2000 дар ин самт тадбирандешӣ сурат гирифта. имрӯз бо ташаккули низоми мукаммали ҳукумати электронӣ дар кишвар дар асоси технологияҳои иттилоотии муосир, рушди соҳаи хизматрасонии иттилоотӣ, бехатарии он, истифодаи имзоҳои электронии рақамӣ ва баланд бардоштани сатҳи дониш ва малакаи кормандони мақомот ва корхонаҳои давлатӣ дар ин самт чораҳои муосире андешида шуданд. идомаи ахбор. дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамен даври ноҳиявии озмуни
ҳунармандӣ, намоиши либос, хӯрокҳои миллӣ аз маҳсулоти табиӣ ва дастурхони тоҷикона доир карда шуд. Аз рафти баргузории он Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ гузориш медиҳанд. дар ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи Спитамин ҷиҳати гиромидошти фарҳанги миллӣ, тарғиби либоси миллӣ, рушди корҳои ҳунармандӣ ва тақвияти ҳунари ошпазӣ байни аҳли ҷомеа, муаррифии хӯрокҳои миллӣ, вусъат бахшидани раванди корҳои ободонӣ, кабудизоркунӣ, озмуни кӯча, маҳалла, деҳаи беҳтарин, оилаи намунавӣ ва дастурхонороӣ аз ғизои табиӣ, кишоварзӣ, ҳунарҳои миллӣ ва либосҳо аз матоъҳои атласу адрас бо духти зебо баргузор карда шуд. озмуни мазкур байни намояндагони 6 ҷамоати деҳоти ноҳия, корхонаву муассисаҳо доир карда шуда, дар ин рӯз ошпазони моҳир аз маҳсулоти табиӣ ҳосили қитъаҳои назди-ҳавлигӣ, заминҳои кишоварзӣ ки самаранок истифода ва маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст, хӯроки миллӣ аз ҷумла оши палав омода ва пешниҳод доштанд. дар омодасозии оши палав равған, биринҷ, пиёзу сабзӣ, нахуд ва баҳри серғизо шудани он аз маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ истифода бурданд, ки ҳамаи маҳсулот истеҳсоли дасти хоҷагидорон аст. ҳамзамон аз мева, сабзавот ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ, кадбонуҳо ҳар гуна таому хӯришҳо омода карда, дастурхони тоҷиконаро оро дода, ҳунари кадбонугии хешро нишон доданд. имрӯз мо дастархони миллии тоҷиконаро оро додем, ки инҳо мебошанд мантӯи гӯштин, самбусаи алафин, самбусаи танӯрин, самбусаи дегин, қаламаҳои шакардор, тунукча, оши палав, чакчак ва ғайраҳо мебошанд. дастархони имрӯзаи мо аз маҳсулоти кишоварзӣ омода шудаанд. дар ин рӯза озмуни хӯрокҳои миллӣ, ҳунари ошпазии мардон, маҳорати кадбонугӣ, намоиши либоси миллӣ, нишон додани оинҳои миллӣ, инчунин духтарон, наврасон низ ҷалб карда шуданд, то онҳо тарзи тайёр кардани таоми миллӣ, оростани дастурхон, ҳифзи фарҳангу анъанаи миллиро пурра омӯхта ба ҳаёти мустақилона омода гарданд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамин ҳадаф аз ташкили намоиши хӯроки миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, либос ва тарзи омодасозии дастурхони камхарҷ аз маҳсулоти кишоварзӣ омода гардидаро аз роҳҳои ҳифзи фарҳанги миллӣ дар замири насли ҷавон ҷой намудани ҳисси эҳтиром ба анъанаву суннатҳои қадимӣ ва истифодаи манфиатноки қитъаҳои назди-ҳавлигӣ, рӯёнидани ҳосил ва таъмини оилаю фаровонии дастурхон манфиатбахш арзёбӣ намуданд. бисёр шод ҳастам, ки имрӯз дар озмуни ноҳиявӣ ҷамоати беҳтарин, деҳаи беҳтарин, маҳаллаи беҳтарин, кадбонуи беҳтарин ва фестивал озмуни оши палав гузаронида шуда истодааст. мақсад аз гузарондани чунин озмун дарёфт ва эҳёи таомҳои миллӣ, ҳимояи фарҳанги миллӣ мебошад. дар ноҳияи Спитамин бо мақсади тақвияти корҳои ободонию созандагӣ байни сокинони 6 ҷамоати деҳоти ноҳия, озмуни кӯча, маҳалла, деҳаи беҳтарин ва оилаи намунавӣ роҳандозӣ шудааст, ки шартҳои асосии он ободӣ, тозагии маҳал, кабудизоркунӣ, таъмиру ободии роҳҳо, корҳои бунёдкориро дар бар гирифта, дар иҷрои корҳои неки ободии маҳал, сокинон дар ҳар маҳаллию деҳа дастаҷамъона амал намуданд. имрӯз аз озмуни кӯча, маҳалла ва деҳаи беҳтарин, оилаи намунавӣ, ки байни 6 ҷамоати деҳоти ноҳия баргузор гардида буд, натиҷагирӣ карда, ғолибон аз рӯи номинатсияҳо ошпази беҳтарин, ҳунарманди беҳтарин, маҳалла, деҳаи беҳтарин ва оилаи намунавӣ натиҷагирӣ ва ба ғолибон сипоснома дигар тӯҳфаҳо тақдим гардид. дар доираи иқдомҳои инсондӯстона 30 нафар тарбиятгирандагони мактаби интернати ноҳияи Вахш ба мавзеъҳои тарихию сайёҳии шаҳри Душанбе ва як гурӯҳ шахсони дорои имконияти маҳдуд дар шаҳри Бохтар ба сайру сайёҳат фаро гирифта шуданд. гузориши Исмоили Соҳибназар ва Мусои Нурмуҳаммад. дар заминаи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан таваҷҷӯҳ дастгирии доимӣ ба қишри ниёзманди ҷомеа, масъулини корхонаи коммуналии воҳиди давлатии Бохтар нақлиёт хизматрасонӣ назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар иқдом гирифтанд, ки як гурӯҳ тарбиятгирандагони муассисаи давлатии мактаб интернати ноҳияи Вахш иборат аз 30 нафарро тавассути нақлиёти муассиса барои сайёҳат ба шаҳри Душанбе баранд. طبق ترتیب این خط سیر داخلی سیاحی، نوراсон از باغ بوتانیکی ایران، مجمع استقلال، آثارخانه ملی، باغ حیوانات و دیگر مکانهای جالب و نظرربای پایتخت مملکت شهر دلارای دوشنبه که افتخار تمام تاجیکان محسوب می‌گردد دیدن کرده
تأثیرات زیاد برداشتند. بیناداری خود را بیان میکنم که امروز ما را خیلی خوشحال نموده به شهر دوشنبه و باغ حیوانات آورده است. من خیلی خوشحالم. من باری اول است که به باغ حیوانات آمدم. همه ما را خوشحال نمود. طور دستاندرکاران اقدام مذکور ابراز می‌نمایند تشکیل و راه‌اندازی کردن همین گونه سیاحت‌های آموزشی از مکان‌های تاریخی و سیاحی در بلند برداشتن سطح جهانبینی، سویه دانش‌های علمی، تاریخی و سیاحی و تقویت وطن دوستی و افتخارمندی نسل نورس از وطن محبوب خویش نقش مؤثر می‌گذارد. مسئولین ابراز می‌نمایند که در دوام فعالیت 5 ماهه کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان در برابر خدمترسانی مسافرکشانی در خط سیرهای داخل شهری و نزد شهری توسط اتوبوس‌های زمانوی همچنین در دایره شرایط و امکانات خویش پیوسته چنین اقدام‌های عملی را انجام می‌دهند. در دایره امکانیت‌ها امروز ما با مقصد بلند برداشتن حس وطن‌دوستی کودکان و علل خصوص قشر نیازمند مردم، یتیمان، بپرستاران و شخصانی امکانیتشان محدود سیاحی داخلی به شهر دوشنبه به جایهای تاریخی تشکیل نمودیم که در تعلیم و تربیت و بلند برداشتن معرفت حقوقی و فرهنگی نورسان زمینه مساعد می‌گذارد. در ادامه همین گونه اقدام‌های سازنده با تشبث کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسان و مرکز خدمترسانی اجتماعی شهر باختر یک گروه نفرانی دارای امکانیتشان محدود در شهر باختر به سیاحت فرا گرفته شدند. اقدام مذکور در دایره سیاست اجتماعی حکومت مملکت راه اندازی کرده شده. معیوبان و والدین آنها از انجام این تدبیر عملی اظهار منتداری نمودند. فرزندای ما را در راه رو میبینند میگیرند، ما از اونها خیلی خرسندیم. خدمت رسانی میکنند، از احوال معیوبای ما میپرسند. منتداری خدمت میرسانم که امروز خیلی فرزندای ما را شاد کردند. خرسندی فرزندای ما خرسندی و خوشبختی ما است. توجه و غمخوری‌های پیوسته نسبت به یتیمان و بپرستاران، احتیاجمندان و عائله‌های کم‌بضاعت و سابقه‌داران مهنت در محور اساسی سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصاً پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار داشته. در این زمینه پیوسته از جانب مقامات محلی، تشکیلات و مؤسسه‌ها و دیگر شخصان سخاوت‌پیشه در شهر باختر تدبیرهای عملی راه‌اندازی کرده می‌شود. طور مسئولین کارخانه کمونالی واحد دولتی باختر نقلیات خدمترسانی نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر باختر ابراز داشتند در دایره امکانات مؤسسه من بعد نیز همین گونه تشبث‌های نتیجه بخش در سمت دستگیری و خوشحالگردانی قشر نیازمند جامعه سازمان داده می شود. اسماعیل صاحب نظر، موسی نور محمد، اخبار. ادامه اخبار. در شهر استراوشان در دوام سالهای صاحب استقلالی ساحه تندرستی به مراتب رشد کرده است. در این دوره یک زمره انشاءات‌های تندرستی بنیاد و از نوسازی کرده شده با تجهیزات معاصر طبی تامین کرده شدند. ادامه موضوع در گزارش مضبوط بابازاده. استقلالیت نشانه هویت و آزادی، افتخار و ننگ و ناموس، رمز سعادت و شرط بقای ملت صاحب اختیار و صاحب دولت تاجیک بوده. ساکنان دولت متمدن تاجیکستان محض با جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با آن صاحب گردیدند. اینک 33 سال می‌شود که جمهوری تاجیکستان صاحب استقلالیت کامل دولتی گردیده. در این مدت به دستاوردهای بی‌نظیر و ارزشمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نائل گشته است. همه این موفقیت و کامیابی‌های خلق و مملکت تاجیکان درک از متحدی و میهندوستی شهروندان می‌دهد. ملت صلح‌پرور ما پس از خاموش کردن جنگ شهروندی بار دیگر جهانیان را باور کنانید که تاجیکان همچون ملت دارای فرهنگ بلند و تفکر ازلی همیشه جانبدار صلح و وحدت و آبادانی و سازندگی هستند. در این زمینه دوران استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان ثابت ساخت که ساحه تندرستی در مملکت و از جمله شهر استراوشان نیز رشد و نمو کرده و صاحب یک عده انشاءات معاصر طبابتی و دستگاه و تجهیزات زمانوی طبی گردیده. سطح تبابت و نگهداری حفظ صحتی ساکنان شهر و دهات با کلی بهتر کرده می شود. مرکز بین ناحیوی دلشناسی از میوه‌های لذیذ استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته جهت تبابت بیماران دل و شریان خون شهر و ناحیه‌های استراوشان، ظفرآباد،
دیواشتیج شهرستان و سپیتامین خدمت میکند. طبیبان و کارمندان میانه خرد طبی این مکان جهد و تلاش می‌ورزند که توسط دستگاه و تجهیزات موجوده و معاصر طبی و بیماران و کارافتادگان خدمت نمونوی طبی رسانند. جهت باز هم بهتر و با صفت بلند به سامان رساندن طبابت دیروز به بیمارخانه تجهیزات معاصر انگیوگراف اینویشن استحصال خارجی وارد کرده شد. ارزش تجهیزات که با اقدام حکومت جمهوری تاجیکستان و صاحبکاران وطنی دسترس کرده شده است زیاده از 2.5 میلیون سامانه را تشکیل داده برای تازه کردن رگ و شریان‌های بیماران از لخته‌های خونی پیدا شده، گذاشتن استندها در رگ‌های خونگرد و دل و قفس سینه مورد استفاده قرار داده می شود. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر استراوشان در بیمارخانه شعبه دلشناسی منطقوی که از تمام ناحیه شهرستان دیواشتیج ظفرآباد آمده طبابت میگیرند یک مرکز تشخیصی جریان خونگردی دل با تجهیزات حاضر زمان تجهیزانده شده است و من همچون یکمین شخص از سنجشی و رگ‌های خونگردی دل با وی مثبت من برآمدم. از این دستگیری رهبریت عالی مملکت و صاحبکاران برومند بالیده و شاد گردیده جامعه طبیبان و کارمندان میانه خرد طبی مرکز بین ناحیوی دلشناسی و بیمارانی که از این درگاه شفا یافتند عزم منفعش گرداندن میدان و گرد و اطراف بیمارخانه را به اندازه زیاده از 1100 متر کردند. در این کار خیر اشخاصی که به نیت ادای حج مبلغ جمع آورده بودند نیز شرکت کردند. در این مدت کوتاه با دستگیری مسئولین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و تکنیک و تجهیزات مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر استراوشان میدان و راهروهای گرد و اطراف مرکز بین ناحیوی دلشناسی با صفت بلند منفعش کرده شد. مضبوط بابازاده، عمرجان یوسفov، شهر استراوشان، اخبار. در اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان همایش علمی جمهوریوی در موضوع نقش عالمان جوان در رشد علم، اینواسیون و تکنولوژی کشاورزی برگزار گردید. گزارش همکاران ما در این خصوص. ҳадаф аз баргузории ин ҳамоиши илмӣ баррасии дастовардҳои олимони академия, татбиқи онҳо дар истеҳсолот ва саҳми олимони ҷавон дар рушди илм, инноватсия ва технологияи кишоварзӣ мебошад. дар ҳамоиш намояндагони вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон, олимону мутахассисони соҳаи кишоварзии мамлакат иштирок ва суханронӣ намуданд. маърузатчон таъкид намуданд ки олимони соҳаи кишоварзӣ оид ба офаридани навъҳои серҳосили зироатҳо ва зоту ҷинсҳои чорво, такмили технологияи парвариш ва ҳифзи онҳо аз касалиҳо вобаста ба тағйирёбии иқлим таҳқиқоти мақсаднокро иҷро намуда ба дастовардҳои муайян ноил гардиданд. олимони муассисаҳои илмии академия дар солҳои 2021-2023 доир ба дастовардҳои илмӣ соҳиби 17 патенту нахуст патент, 22 шаҳодатномаи ҳуқуқи селексионерӣ, 30 шаҳодатномаи муаллифи ихтироъкорӣ, 11 шаҳодатномаи ҳаммуаллифӣ, 5 қарор барои гирифтани нахуст патент, 11 хабарнома барои натиҷаи мусбати экспертизаи расмӣ, 9 арзнома, 2 шаҳодатномаи ба қайдгирии давлатӣ, 2 сертификати мутобиқат, 3 ҳуҷҷати меъёрӣ техникӣ, 34 шаҳодатномаи сифати тухмӣ ва 3 шаҳодатномаи мушаххаскунандаи навъи ниҳол гардиданд. имрӯзҳо олимони ҷавон дар соҳаи тибби ветеринарӣ бахусус институти тибби ветеринарӣ дар рушди соҳаи илми кишоварзӣ як қатор дастовардҳои хубу назаррасан ноил гардиданд. олимони ҷавони институти тибби ветеринарӣ дар доираи дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бахусус асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарами эмомалӣ раҳмон ҷавононро ки ояндаи миллат гуфта мегузаранд дар ҳар як баромадҳояшон ва ҷавонон мо рӯз ба рӯз аз он нерӯ гирифта ва имрӯз дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани соҳаи кишоварзӣ таъмин намудани чорвои аҳолиро бо маҳсулотҳо яъне ба маводҳои дохилӣ таъмин намоем. айни замон дар самти тайёр кардани кадрҳои илмӣ шӯроҳои диссертатсионӣ дар назди институтҳои зироаткорӣ, тибби ветеринарӣ ва чорводорӣ ва чарогоҳӣ академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон фаъолият менамоянд ки ба ҷавонон имконият медиҳад ки то дар қаламрави кишварамон рисолаҳои илмии худро дифоъ намоянд. бо дар назардошти моҳияти масъалаҳои баррасишуда оид ба рушди илми кишоварзӣ ва бештар намудани саҳми оливони ҷавон дар коркарду татбиқи технологияҳои инноватсионӣ байни иштирокчиёни конференсия мубодилаи афкор сурат гирифт.
برای بلند برداشتن محصولناکی چاروا عالمان و متخصصان ساحه را میباید به خوشزادکنی چاروا دقت اولین درجه داد در رشد منبع ساحه و سبد استعمالی را با مواد غذایی با صفت تامین نمایند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. با مقصد تأمین بازارهای استعمالی با گوشت و محصولات با صفت گوشتی، متخصصان ساحه چارواداری با تکیه به دستاوردهای علمی و استحصالی تلاش می‌نمایند که ذات‌های محلی چاروا از جمله ذات بی‌نظیر تاجیکی گوسفند حصاری را حفظ و افزون نمایند، زیرا تکمیل خصوصیت ارثی و محصولناکی این ذات چاروا برتری زیاد داشته از روی نشان دهنده وزن زنده در عرصه جهان کلانترین محسوب یافته، منطقه پرورش و افزایش‌دهی آن تنها در تاجیکستان محدود نیست، زیرا چارواداران قوچقارهای نسل‌ده را به ازبکستان و قرقیزستان، روسیه، اوکراین و بلاروس انتقال داده جغرافیای پرورش آن را طرف فراخ گردانیدند. ما امروز معرفی کردیم که و معرفی کرده توانستیم که گوسفند حصاری این اصلا گوسفند ملت تاجیک است و نامش هم از حصار برآمده است و از قدیم الایام این گوسفند در مملکت ما، در وطن ما، در ملک ما پرورش می‌یابد. تمام اون ذات‌هایی که در جمهوری‌های همسایه آفریده شد، اساس آفرینش این گوسفند حصاری. آنها قشقارهای حصاری بردن، ذات‌های خودشان آفریدن، تیپ‌های خودشان آفریدن. با عقیده کارشناسان، نسل این چاروای خوشزاد در یک سالگی اگر 80 کیلوگرم وزن گیرد، در 3 سالگی وزنش از 200 کیلوگرم نیز زیاد می‌شود. بنابراین به پرورشش چارواداران خارج نیز توجه زیاد دارند. امروز شمارش در مقیاس جمهوری به بیش از 2 میلیون رسیده. خواجگی‌های دهقانی چاروپرور و 10 خواجگی زادپرور برای رشد ساحه و نگهداری این ذات اصیل تلاش می‌نمایند. مؤسسه دولتی منطقوی ذات گوسفند حصاری در همین حدود ناحیه ما بیشتر برای رشد ساحه چارواداری خوشزادکنی چاروای میده و ما کمک می‌رساند. در حدود ناحیه ما 50,000 چاروای میده وجود دارد و از این قریب 32% زاد کرده شده است. بیشتر در خواجگی‌های دهقانی، خواجگی‌های جمعیتی ما با همین کارها مشغول می‌باشیم. کارمندان مؤسسه دولتی منطقوی ذات گوسفند حصاری در ناحیه شهر نو طلبات روزافزون اهالی را با گوشت خوشصفت به نظر گرفته، با خواجگی‌های اهالی و چارواپرور شهرهای حصار و ترسونزاده و ناحیه شهر نو در مسئله خوشزادکنی مال میده همکاری‌های سودمند را به راه می‌مانند. در این مؤسسه 280 سر قوچقار نسل‌ده و 800 سر ذات گوسفند حصاری نگاه بین کرده می شود. ما با خواجگی چاروپرور که سرشمار گوسفند ذات حصاری پرورش میکند، هم خواجگی جماعی، هم خواجگی دهقانی، هم خواجگی اهالی شرطنامه رایگان داریم. شرطنامه همکاری مشترک. وظیفه ما پیش بردن کارهای سلکسیون ذات پروری، انتخاب میشهای خوب، خواسته گرفتن خوشخوارهای نسل. بسیار وقت هم کارهای تحقیقاتی میگذاریم. نمود ظاهری گوسفند ذات حصاری، وزن زنده، مثلا زودرسی. مسئولین کوشش می‌نمایند که در این منطقه که وطن اصلی گوسفند حصاری است، سرشمارش را زیادتر گردانند. امروز اکثر چاروا در دست اهالی است و متخصصان ساحه چارواداری را می‌باید با اهالی در سمت خوشزادکنی چاروای محلی همکاری را زیادتر نموده، در رشد ساحه زادپروری، خوشزادکنی چاروای میده، پرورش و افزایش‌دهی گوسفندان دارای نشان دهنده‌های بلند محصولناکی و صفت ذاتی سهم گذارند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری به نام خاصیت مخصومه دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در کینوتئاتر وطن پایتخت برنامه رنگین فرهنگی را با اشتراک نمایندگان از جمهوری‌های مردمی چین تحت عنوان شام دوستی برگزار نمودند. گزارش در این خصوص.
дар доираи татбиқи сиёсати маорифпарварона ва фарҳангпарваронау башардӯстона асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон тақвият бахшидан ба робитаҳои байналмилалӣ коллеҷи омӯзгорӣ ба номи хосият махсуноваи донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ бо донишгоҳи омӯзгории шаҳри Нейҷани ҷумҳурии мардумии Чин ҳамкориҳои таълимиро ба роҳ мондааст. Ба хотири эҳтиром ба арзишҳои миллию фарҳангии ду кишвари ба ҳам дӯсту ҳамсоя Тоҷикистону Чин ва ифтитоҳи шуъбаи забони чинӣ барои донишҷӯён дар кинотеатри Ватан барномаи фарҳангӣ таҳти унвони шоми дӯстӣ баргузор гардид. Маврид ба зикр аст, ки барномаи фарҳангӣ фароғатӣ фарогири фарҳангу анъанаҳои миллии Тоҷикистону Чин буда, дар он намояндагон аз донишгоҳи омӯзгории Нейҷани ҷумҳурии мардумии Чин, масъулини кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни муассиса ширкат варзиданд. Давоми 3 рӯз мешавад коллеҷи омӯзгорӣ ба номи Хосият Махсумоваи донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ дар шаҳри Душанбе дар пойтахти азизамон конференсияи байналмилалӣ таҳти унвони нақши пешвои миллат дар рушди омӯзиши забонҳои хориҷӣ баргузор гардида истодааст ва имрӯз дар доираи ана ҳамин конференсияи байналмилалӣ коллеҷи омӯзгорӣ дар ҳамбастагӣ бо донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ, донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотимуллоҳзода ва маркази Конфутсияи назди донишгоҳи миллӣ тасмим гирифтааст, ки барномаи фарҳангии фароғатӣ таҳти унвони шоми дӯстии Тоҷикистону Чин баргузор намояд. Дар чорабини суруду мусиқӣ, рақсҳо, қироати sheърҳо, замзамаи таронаҳо ва намоиши анъанаҳои хоси фарҳанги ду кишвар бо забонҳои тоҷикию чинӣ пешкаши ҳозирин гардонида шуд. Маърузатчиён иброз доштанд, ки иҷрои ҳама корҳо, ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарварона ва илмдӯстии пешвои миллат ва ҳидоят намудани ҷавонон ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ тақвияти дӯстиву ҳамкорӣ ва пайгирӣ намудан аз сиёсати дарҳои боз мебошад. дар доираи эълони 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва ҳифзи пиряхҳо дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ аксияи умумии соҳавии тозагии маҳал роҳандозӣ гардид. аксияи мазкур идомаи тадбирҳои ободонию созандагӣ дар ноҳия буда пайваста ташаккулу баргузор карда мешавад. гузориши Олим Носирзода. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар заминаи истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободониву созандагӣ дар ноҳия роҳандозӣ шуда марҳила ба марҳила амалӣ гардида истодааст. дар ҳамин замина баҳри вусъати созандагиҳо ва таъмини ободиву тозагии сартосарӣ дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия аксияи тозагии маҳал ташкилу баргузор карда шуд. беш аз 1000 нафар сокинони ноҳия дастаҷамъона дар аксияи мазкур иштироки фаъолона намуданд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, роҳбарону кормандони ташкилоту идораҳои гуногун, намояндагони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия ва минтақаи Кӯлоб дар ин тадбири ободонӣ иштирок ва саҳмгузорӣ намуданд. аксияи тозагии маҳал дар заминаи иҷроиши нуқтаҳои паёми раҳнамунсози пешвои миллат ва доир ба tashabbusҳои сатҳи ҷаҳонӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба эълони 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо роҳандозӣ шуда соҳилу дохили дарёи сиёҳобро тавассути қайиқҳо бо қувваи дастӣ аз партовҳо тоза карданд. дар доираи дастур супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оиди партовҳои сахти маишӣ ки дар паёми худ ироа карданд, имрӯз бошад дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дар дарёи Сиёоб аксияи тозагии соҳил баргузор гардида истодааст, ки дар ин аксия зиёда аз 1000 нафар шаҳрвандон аз ташкилоту корхонаҳо ва сокинон баромада партовҳои сахти маиширо ҷамъоварӣ намуда ба партовгоҳи марказӣ бурда безарак гардонда истодаем. иштирокчиёни аксияи тозагии маҳал дар ҳамдастӣ ва тавассути техникаву механизмҳои соҳавии зарурӣ гӯшаву канори ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва шафати роҳҳои автомобилгардро низ аз партовҳо тоза карда дар ободии маҳал ва тозагии ҳифзи муҳити зист саҳмгузорӣ намуданд. тибқи нақша чорабинои мақомоти иҷрои ҳукумати давлати ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ ва бахши ҳифзи муҳити зист дар ноҳия дар 4 ҷамоати деҳоти ноҳия аксияи тозагии маҳал баргузор гардид. партовҳои сахти маиширо аз дарёҳо, каналҳо, ҷӯйборҳо ва роҳҳо ҷамъоварӣ намуда ба партовгоҳи марказӣ бурда безарар мегардонанд. иқдом гирифтаем, ки то 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳар ҳафта чунин чорабиниҳоро баргузор намоем. сокинони ноҳия бо азми неки ободгароёна иқдомҳои созандаи ҳукумати мамлакатро ҷонибдорӣ намуда пайваста дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат меварзанд. пешвои муаззам миллат президент ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз яке аз ташаббускорро дар масъалаи об дар сатҳи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. яке аз омилҳои асосии босуръат обшавии пиряхҳоро ин дар бад будани вазъи экологии кураи замин мебинад ва мо бошандагони ҷамоати диёти даштгулҳои ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ ин таъкидҳои сарвари давлатро дастгирӣ мекунем ва пайваста чӣ тавре ки имрӯз аксияи тозагии соҳил тозагии маҳал гузашта истодааст ин амалро дар минбаъда ҳам идома хоҳем дод. бо мақсади ҳифзи солимии ҷомеа истифодаи сарфакоронаи об ҳамчун сарвати бебаҳои табиат ва мудом дар ҳолати тозагӣ нигоҳ доштани каналу дарёҳо тадбири мазкур роҳандозӣ гардида оянда низ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ба таври ҳамешагӣ идома меёбад. ҳамчунин бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳмгузориҳои сокинону соҳибкорони маҳаллӣ роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти ноҳия низ марҳила ба марҳила мунфарш шуда истодаанд. ҳоло мунфаршсозии роҳи автомобилгарди ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти дашти гуло панҷрӯд то ба шаҳраки москваи ноҳия ки 14 километр дарозӣ ва 6 метр паҳноӣ дорад ҷараён дошта корҳо дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд. ин ҳама бунёдкориҳо самараи истиқлолияти давлатӣ буда баҳри некуаҳволии сатҳи зиндагии мардум равона гардидааст. олим носирзода, олими мирзо, хуршеди нодирхон, ноҳияи мир саид алӣ ҳамадонӣ, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи тилоти ахбор хотима меёбад. шаби хушу рӯзгори осоишта насибатон бод. саломат бошед. салом бинандагони гиромӣ, шуморо бо вазъи ҳавои мамлакат барои пагоҳ 9 июни соли 2024 ошно месозем. агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ медиҳад ки шабонарӯзи оянда дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида раъду барқ ба амал меояд. вазъи ҳаво дар ғарби вилоят шабона 6-11, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 36-41 дараҷа гарм мешавад. дар доманакӯҳҳо шабона 14-19, рӯзона 27-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 6-11, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда дар назар буда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. вазъи ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. вазъи ҳаво шабона 18-20, рӯзона 34-36 дараҷа гарм мешавад. бинандагони азиз, дар ҳама ҳолат ба шумо тансиҳатию хонаободиро орзумандем. хайр, саломат бошед.